game. Kain po tayo. Yan, meron pala tayo ditong adobo sa Coke. Thank you nga pala kay Ka na nagluto nito, guys. Let's go! Yan. Grabe ka, wasak gudo. Oh my God! Wasak kay bay. Araw. Tignan nyo man. Meron pa ako itong at pagid kay ba. Saka kayo eh. First bite. Huwag mo na, Lord. May kayo eh. Pugsit king adobo ba? Adobo sa Coke ba? Ni pepino. Ito. Papanabli ang kwan. Gawin lang pala lang ko eh. Labi ka lamig eh. Kasi sikat magluto. May kayo mong lutong asawa, guys. Paano masabi? Kuya, O niya ha? Ayos na. nga lutoon. Sabi ka dabis oh. Humupot. Mas okay na siya gabay kasi atong last. Atong last, grabe ka humok. Nasubrahan man. Kani, yung humok niya, saktor gid kay ba? Ngayon, sada ka, hindi makasumo. Ganun. Grabe, pugsit lang yun. Nakikita namin na. Pugsit, no? Then, thank you pala sa lahat na nanonood, guys. Then, meron tayong shoutout mamaya, abang-abang. Kung gusto nyo ma-shoutout, comment nyo lang pangalan nyo, tsaka kung taga saan ka. Taga saan ka. Abay, flip to, si Raulo to. Tasapakin ko to. Then, huwag kalimutang mag-comment, then mag-like, then mag-heart, then mag-react, Paano masabi? then mag-share. Maraming salamat po. Yan. Mabigilo. Ooh. Hindi ko egg dahil. May akayo eh. Bagay. Murag kita ba? Bumangat pa. Parang tayo Tagalog, no? Bisaya na. Labis gigi pagka humok na karong gabi.
Sabi? Mm. Oh! The best. Mm. Bukog na lang gid siya, no? Wala yung pugsit kini mo pagkaluto eh. Dito. Mm. Mm. Yeah, okay. Mm. Mm. The best. Iya, pagluto ng gabi. Oh my God! Alang kay sili dad. Mm. Wala na luto, wala sili. Ang sala mo sa giluto. Di pa ibabaw. Mm. Yan. Mm. Hindi ka naman sa loob. Pilasa. Mm. 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 Umiiyak kayo eh. Yan. Sobrang sarap guys. Ah. So yun lang guys, tapos na akong kumain. Mag-shoutout muna tayo. Yan, shoutout kay Teresa Iyas Ricablanca Cañete. Shoutout din kay Francine Batukan Patigas, watching from Balamban, Cebu. Yan, mga taga-Sugbo. Shoutout din kay Remedios Codera from Talisay, Daan, Bantayan, Cebu. Taga-Cebu, dagan niya mo nagatanaw sa taga-Cebu gabay. Kita na makita na to. Cebu, Manila, Quezon City, Katuod pa ug niya Davao. dad kung Oo, makatuod sa Cebu. Sa SM, sa Kwanra, Sintro, pero sa mga lagyo-lagyo, dili kay bay. Shoutout kay Junel Di Guzman from Paumbong, Bulacan. Then kay Corazon de los Reyes Ilagan from Rosario, Cavite.
Shoutout din kay Abigail Makampaw Consa from Sarangani. Yan, Sarangani Province. Jinsan Gabno. Shoutout din kay Concepcion Irene. Yan. Ito yung napapa-shoutout eh. Palagi ito nagko-comment. Thank you po. Shoutout din kay Evangeline Generoso from Negros Occidental. Shoutout din kay Handra Cubillan from Santa Fe, Dapa, Surigao del Norte, Siargao. Then kay Lina Rios. Shoutout din kay Mercy from Pampanga. Din kay Glenda Alegre from Iloilo. Din kay Marnie Galay Omeres. Ito palagi din itong nagko-comment. Shoutout din kay Leonora Torrio from Pangasinan. Yan. Then kay Adel Tansim from Manila. Shoutout din kay Roger Monteron from Davao de Oro. New Bataan, Davao de Oro. Shoutout din kay Tapok Situbal from Bulacan. Shoutout din kay Teresita Diaz from Pinagbuhatan, Pasig City. Shoutout din kay Maria Elena Leveco Hataas. Grabe yung pangalan. Taas. Full name talaga. From Ormoc. Shoutout din kay Donis Olaveria from Nueva Ecija. Din kay Dina E. Sumayod from Tungao. Shoutout din kay Chona Maceda from Bicol, Sorsogon. Din kay Ginaline Pacardo Bilyen from Kamsur, Bicol. Shoutout din kay Rodel Pena from Mabalacat, Pampanga. Shoutout din kay Perly Abibiason Serantes from La Castellana, Negros Occidental. Shoutout din kay Jerry Tixon from San Pablo City, Laguna. Din kay Willie Pacleva from New York, USA. Din kay Jaymar Revilla from Zamboanga. Din kay Alexis Avila, birthday niya daw ngayong July 10. Greet nyo naman guys. Happy birthday. Then kay Anino Jr. A Vlog from Pilar, Bohol. Then kay Palawan Boy Mark Sagilyev. Yan, from Coron, Palawan. Yun na muna yung shoutout natin guys. Sa gusto magpa-shoutout, comment lang kayo. Then salamat sa panonood. Ingat tayo palagi. God bless us all.